Hi, hello everyone. Once again, welcome back to my another video. Aro hope kuri ase apni kan sab phala ase koi na. To aji bi moi apni kan karni mukbang ani dise to first last tak side di koi na apni kan ke request kuri ase. To aji mo kan laga mukbang to kya ase kule local chicken made by spicy red chili powder along with pork meat fresh, spring onion fresh, and mustard leaf, long Chinese mustard leaf. Ito stop mano pura chane onion na. To moi shuru nukura ke de moi ensure pura isoke प्रार्थना करिब. Amen. तो चलो আপনি কান চাই থাকিবি মই শ্ব কৰিব. এক আন্দা মুরগি লাগা আন্দা তো ভিতরে থাকা না. Yellow. Itu anda. Uli jado. Mustard leaf. Another egg. Pork meat. Anda. Tingdo.
Beto. Karu musuh. Hatto.
dulu baca sih. তো আজি কাৰণে মই খালা ভিডিঅ' ইয়াতে পৰা খতম কৰিব আৰু এইটো নিচিনা নেক্সট ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' আপুনি কাৰণে আনিব টিল দেন সি ইউ নেক্সট ভিডিঅ' বাই